हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु मु आपण प्रिय प्रकाश आपण पुणी थे स्वागत करुच्ची आगे टिके देखी एक दमदार एपिसोड को दर्शक बंधु आम बहुत जन सहित कथा एंड लॉकडाउन में केमी कौन कर सब कथा जानिले आज आम क्या कल लगेगा आज आम जहाँ कल लगेगा ना सी आप अति फेवरेट तो दर्शक बंधु आज आम क्या कल लगेगा ये गेस करेंगे क्या कल लगेगा दर्शक बंधु मुझे कहीदे आप गेस करते मुझे बेसी भाविले पुणी बहुत खराब दर्शक बंधु आज आम सहित अच्छा से केतबेले एक्सप्रेशन हुई तो केतबेले से लाजे रहे हाँ दर्शक बंधु से आपंकर प्रिय मिताली सहगरिया जानीपारे ना केमी जानवे सी अलग ना फेमस अच्छा आम हॉलीवुड टीवी इंडस्ट्री रे हाँ दर्शक बंधु आपर प्रिय तरंग टीवी प्रसारित होता से नुआ बोहूर से लाजी राणी राधिका मु ठीक जानी सात्विक आज सकाळु सकाळु रंग खेल मुड्रे अच्छा मत रंग लगे से कोठी ना कोठी निश्चय छपिकी थे मत बंचिक रहा पड़ो ता ना से सकाळु सकाळु मो देह मुंड पूरा रंग करदे तो हेलो राधिका माने मिताली वेलकम टू आवर चैनल आउ केमिति अछो तमे हाय प्रकाश मु बहुत ही भल अच्छी एबे लॉकडाउन पाई मु घरे अच्छी कहीं शूटिंग शेड्यूल रे एते बिजी रह जाय था जे फैमिली को टाइम ही दबा पाई मते समय मिलेनी बट एबे घरे अच्छी बहुत मजा मस्ती करूची मु तो बहुत बढ़िया अच्छी तमे को तमे केमती अच्छा मु पूरा मस्त अच्छे खाई पी मोटा है तुम देखी जानी पारन मु कौन करी जे तो गोटे कथा ये हूँ कि तुम ना एत राधिका माने राधिका नाम एत फेमस कि मुझे फास्ट इंट्रो कली पार्टी को राधिका ही आसला तो केबे एमती सिचुएशन आसी कॉलेज फॉर्म फिलअप कौटी भी जो निज ना लिखा पड़े कि केबे एमती कही तुमको अरे तो ना राधिका तू मिताली कौन लिखुचु केबे एमती किछि एक्चुअली ना सेमती सिचुएशन केबे भी आसीनी कि मते किए गोटे कहब कि तुम ना राधिका मिताली कहीं लिखिछ हाँ कॉलेज रे जते बेले मु कॉलेज जाए तो सबू पिला माने जूनियर माने हुंतु कि सीनियर माने हुंतु जो माने भी से देखिले मते कहती कि देख राधिका जाऊँचे कि राधिका आपा आसचंती एमती एमती कहती बट केबे एमती सिचुएशन आसीनी कि फॉर्म फिलअप टाइम रे कि मते कहिथिबे कि तमे ना राधिका तुम मिताली कहीं लिखुछ बिकज ऑफ कॉलेज रे प्राय तो समस्त जानी कि मो ना मिताली बोली अच्छा एमती कथा बहुत भल कथा एक्चुअली कथा कौन कि सब आड़े लॉकडाउन चलती तो घरे मांस मुढ़ी खाया सहित कौन कौन सब चलती ताले तमे भी जानी मु मांस मुढ़ी माने चिकन मुढ़ी बहुत भल पाए बोली एक्चुअली घरे चिकन मुढ़ी एंजॉय करने सहित मु फैमिली सहित बहुत मजा करुच्ची लूडो खेलुची आउ कौन करुच्ची हाँ बुक पढ़ुची आउ एबे छुट्टी अच्छी तो टिके टिके प्रैक्टिस भी चली ना एक्टिंग भूली जी कि कौन से डर रे नहीं सेमती किसी ना एक्चुअली प्रैक्टिस भी करुच्ची एक्सरसाइज करुच्ची लूडो खेलुची फैमिली सहित बस मजा मस्ती चलची आउ सेमती कुछ करनी बस बस भल भल लुडो खेल चलती फैमिली सह टाइम स्पेंड चलती बहुत भल कथा मोर भी सेमती किसी समय पड़े विश्वास करें मुझे शुई टाइम पड़े मैंने खाऊँ पीऊँची शोची टाइम पाइले सीरीज देखुची बस मोर एत शुईबाटा हूँ मोस्ट इम्पोर्टाट मुझे पूरा भाभी देती खाली तो खाऊँ शोची कथा हूँ कौन ना तुम हूँ तापस सरोवर भौणी मैंने नुआ बो सीरियल पूरा नुआ तुम थी तो ये जो लाइन को आसापी माने मुझे कहूँ पूरा ये क्षेत्र में पूरा नुआ तुम तो ये लाइन को आसा तार एक्सपीरियंस फास्ट दिन एक्सपीरियंस कौन कौन थी केमती कौन थी एक्सपीरियंस कथा जदि मु कहबी देन बहुत ही भल एक्सपीरियंस मोर कहीं गोटे कहते जो जिनसटा को आमर माने आम चाही था एटा ही आमर बनबार अच्छे कि एटा ही करार अच्छे जो सेटा आम डेस्टिनी रे पहुँची जाऊ आम डेस्टिनी रे पहुँची जाऊ सेटा जिते कष्ट देले भी आमको बहुत ही बढ़िया लगे माने तार एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया लगे हाँ मु नुआ थी किंतु मते समस्ते बहुत ही हेल्प कर मो डायरेक्टर हूँ मो को आर्टिस्ट हूँ पूरा टीम मते बहुत हेल्प करी एंड से जेहेतु मो डेस्टिनी रे पहुँची जाइए देन बहुत बढ़िया लगुच हाँ आम दर्शक बंधु से भल पाइबा दौरान एक्चुअली कथा ये कि माने मु तो जानीगली लाइन तो नुआ थिला केमिति कौन थिला सब तो जानिली बट फास्ट टाइम जिते कैमेरा सामना सामनी है से कौन थिला डर लगुला ना किसी नर्वस फील होता केमिति कौन थिला ओ माय गॉड एटा एक्चुअली सबुठू माने मने पड़ले डर लगे जो दिन फास्ट कैमेरा फेस कली से दिन
ମାନେ କୁହନ୍ତିନି ନର୍ମାଲ ଏମିତି ବାହାର ପଟେ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ କରିବି, ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି, ମୁଁ ସେଇଟା କରିବି କହିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବେ କି ଆକ୍ଟିଂ ଏମିତି କରିଥାନ୍ତି, ମୋର ଆକ୍ଟିଂ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦିନ କ୍ୟାମେରା ଫେସ୍ କଲି ନା ସିରିୟସଲି ପୁରା ଝାଳ ବାହାରିଗଲା ମୋର। ଏପଟେ ଡିରେକ୍ଟର ଆକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସେପଟେ କ'ଣ କହିବି କ'ଣ ନାହିଁ କହିକି ଏମିତି କରିକି ପୁରା ଝାଳ ବାହାରିଗଲା ମୋର। ସିରିୟସଲି ସେ ଦିନଟା ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ଟା ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଫାଷ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଫେସ୍ କରିଥିଲି ଯେହେତୁ, ଆଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଡର ବି ଲାଗେ। ବହୁତ କଷ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଫେସ୍ କରିବା, ଫାଷ୍ଟ ଡେ କ୍ୟାମେରା ଫେସ୍ ତ ବହୁତ ହି କଷ୍ଟ। ଅବଭିୟସଲି ଝାଳ ନାଳ ପୁରା ବାହାରିଯାଇଥିବ, ମାନେ ମୁଁ ଇମାଜିନ୍ କରିପାରୁଛି କେତେ ଫନି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ସେତେବେଳେ ହେଇଥିବ, କ'ଣ ଟିକେ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଥିବ, ଟିକେ ଟିକେ ନୂଆ ନୂଆ ପୁଣି ଆକ୍ଟିଂର ସକ୍ ଥିଲା ଆଗରୁ। ବୁଝିପାରୁଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିଛି କି ମିତାଲିଙ୍କ ରିଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଉ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି? ବହୁତ ସାରା ଫରକ ଅଛି ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ସଂସ୍କାରୀ ବୋହୂ, ଯେଉଁଟାକି ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ନୁହଁ। ମାନେ ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେ ମୁଁ ବାହା ହେଇନି ତ ମୁଁ ବୋହୂ ନୁହଁ। ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ତ ନୁହଁ ମୁଁ, ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ମାନେ ହଁ ମାନେ ଚୁପଚାପ ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଚପଟ 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 ପ୍ରାୟ ହେଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ନୁହଁ ଯେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କରେ, ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କାହାକୁ କରେନି, ବହୁତ କଥା ହୁଏ, ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ଏତେ ବି ନୁହଁ। ଆଉ ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ମୋତେ କେହି କିଛି କହିଲେ ମୁଁ ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିଯାଉଛି, ନହେଲେ ମୁଁ କିଛି କହୁନି, କାନ୍ଦିକି ସହିଯାଉଛି। ବଟ୍ ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ଜମା ବି ସେମିତି ନୁହଁ। ମୋତେ ଯିଏ କହିବ ମୁଁ ପଲଟା ଜବାବ ନିହାତି ଦିଏ। ତ ରିଲ୍ ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି କିଛି ବହୁତ ସାରା ଫରକ ଅଛି ମୋର। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରାଧିକା ମାନେ ମିତାଲି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଶାନ୍ତ ଝିଅ ସରଳ ଝିଅ, ତା ଶାଶୁକୁ କିଛି କହୁନି, ତ ସେ ବିଲକୁଲରେ ଏମିତି ନୁହନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ସେ ବିଲକୁଲରେ ଏମିତି ନୁହନ୍ତି। ସେ ପୁରା ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବେ ନା, ସେ ପୁରା ପଲଟା ଜବାବ ଦେବେ, କହିଲେ ବା ସେ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ପାଖରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଯାହା ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିଛି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଆପଣଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ଲଭ୍? ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ଟ୍ରିକି ଆନ୍ସରଟା ମିଳିଗଲା। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ କିଛି ଅଲଗା ଚାହୁଁଥିଲି ବଟ୍ ମିଳିଲା କିଛି। ବଟ୍ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି କି କ'ଣ କରିବାକୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ? କ'ଣ କରିବାକୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ? ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆକ୍ଟିଂ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ବଟ୍ ସେଟା ଯେହେତୁ ଏବେ ଆକ୍ଟିଂ ତ ମୁଁ ଡେଲି କରୁଛି, ବଟ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଆକ୍ଟିଂକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯଦି ମୋତେ କହିବ ଦେନ୍ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ମୁଭି ଯିବା ପାଇଁ, ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ମାନେ ପୁରା ବୁଲାବୁଲି, ଖଟି, ମଜା, ମସ୍ତି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲାବୁଲି, ପୁରା ମାନେ ଏମିତି କରିବାକୁ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ, ନାଇଁ? ତ ବହୁତ ହି ଭଲ କଥା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ତମର ଫେଭରେଟ୍ ଆକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ହଲିଉଡ୍ ହଉ କି ବଲିଉଡ୍ ହଉ, କିଏ? ଅଲିଉଡ଼ରେ ହେଉଛନ୍ତି ଆକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାପାତ୍ର ଆଣ୍ଡ ବାବୁସାନ, ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ। ଆଉ ବଲିଉଡ଼ରେ ହେଉଛନ୍ତି ଆକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ସଲମାନ ଖାନ ଆଣ୍ଡ ବରୁଣ ଧୱନ, ଆଉ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଏମ୍ କ'ଣ ଲାଇଫ୍ରେ? ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଟାକୁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ମୋତେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ହିଁ ବନିବାର ଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଏମ୍କୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ବହୁତ ହି ଭଲ କଥା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏଇ ଆନ୍ସରଟା ହିଁ ଆସିବ, ଫିର୍ ବି ପଚାରିଦେଲି, ମୋତେ ଲାଗିଲା କିଛି ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ ଆନ୍ସର ମେ ବି ଆସିପାରେ। ଛାଡ଼, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇଟା କି ମାନେ ତମର ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ କିଏ? ମୋ ମା। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ମାଆକୁ ନିଜର ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ ମାନନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି, ମାନେ ତମେ ହେଉଛି ତମ ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ପାଅ। ତ ଏବେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ମୁଁ, ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ୍ ଚାଲିଛି, ସାରା ୱାର୍ଲଡରେ ଚାଲିଛି ଏ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ୍, ତ ଆମେ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସଜେସନ୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରିକସନ୍ ତମେ ଫଲୋ କରୁଛ, କ'ଣ ସଜେସନ୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବ ଆମ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ୍, ଏଇଟା ତ କେହି ଚାହିଁଲେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି। ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି ଆମକୁ ନିଜକୁ ହିଁ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ସରକାର ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, କେବଳ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଗଲେ ହେବନି, ଆମେ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବା ଦରକାର, ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାନି, କିଛି ଦିନ ବାସ୍ ମାନିଯିବା ଆଣ୍ଡ କରୋନାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ଦରକାର। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କରୋନା ପାଇଁ ଆମେ କେତେ କ'ଣ ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ ପାଉନଥିଲୁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଏବେ ଆମେ ନିଜ ପାଖରେ ପାଉଛୁ। ଲାଇକ୍ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଟାଇମ୍ ଆମକୁ ଜମା ମିଳୁନଥିଲା ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ, ଆମେ କେବଳ ଆମ କାମରେ ରହିକି ଫ୍ୟାମିଲିଠୁ ଦୂରେଇ ରହୁଥିଲୁ। ଯେଉଁମାନେ ଗାଁକୁ ଆସିପାରୁନଥିଲେ, ଲାଇକ୍ ମୋ କଥା କୁହ, ମୁଁ ଦିନେ 2 ଦିନ ଏମିତି ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲି, ମୋତେ ଟାଇମ୍ ହେଉନଥିଲା ଗାଁକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଏବେ ମୁଁ ଗାଁରେ ରହିଛି ଆଣ୍ଡ
समस्त सहित मिसी पारुची फैमिली सहित टाइम स्पेंड कर पारुची देन मु कहबे कि कोरोना आमको हाँ आम भी गोटे डर आनी देछि किंतु हाँ से आम बहुत किछि करिछि जेमति कि घरे रहिବାକୁ हमको टाइम दउछि सुजोग दउछि बट प्लीज सरकार को कथा मानतु एवं घरे रुहंतु सेफ रुहंतु एवं हैप्पी रुहंतु थैंक यू सो मच मिताली राधिका आउ किसी नाम नहीं ना ताकू भी कही मत बहुत ही खुशी लगे तुम सहित कथा है आम प्रभु ठारे ये प्रार्थना आज करुच्ची दीप लगेदेवी टोटाल वीडियो कथा ही सारा टोटाल मैं दीपटा लगेदेवी खूब शीघ्र आम तुमको गोटे बड़ पर्दार बाबूसान अपोजिट देखा पाऊ बोली खूब शीघ्र देखा पाए बोली तो मुझे जाकि दीप लगौची आम दर्शक बंधु कहूँ से निहाती प्रार्थना करेंगे सियोर तो हम ये सन्देह किसी सियोर हम तो आज तो समय हो जाए एपिसोड ये रखा पड़ो तो दर्शक बंधु मैंने आपड़ केमती घर टाइम स्पेंड कर मत कमेंट बॉक्स में निहाती कहीकि जातु तो ये तो समय हो जाए रखुचु जय जगन्नाथ बाबूशान का अपोजिट जब मुझे ये भी मोर भी गोटे बहुत बड़ ड्रीम बट होप सो के गोटे हो बट देखा जाऊ केबे हम मुझे बहुत खुशी एंड जदि है तो श्योर आप सब जानते पीएन क्रिएशन को समस्ते लाइक करंतु शेयर करंतु एंड सब्सक्राइब करंतु आउ थैंक्स प्रकाश कि तमें तुम चैनल को मत इनवाइट कल एत बढ़िया गोटे इंटरव्यू नेला बहुत ही खुशी लगिला समस्त सहित निज विषय रे किछि कथा शेयर करके एंड सो प्लीज समस्ते पीएन क्रिएशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु थैंक यू।